press media filing mantap financial kono dalam kena kembali apa lo centini sini youth Tripura federation ni central committee ni je workers tonai leaders tonai baru ni bung saklai thang tango tahu sini bus tango youth Tripura federation ni central committee ni bung saklai jangai sini baru pula youth Tripura federation ni president Good afternoon. Dr. Media host ni Alangono. Ini Youth Tripura Federation ni ebat di promotor ni kaisa jumo songon Omona Boom Youth Tripura Federation. Omni ini Central Committee announcement kene. Te omni logo biar apa ko sana musuh. Je Almost in the first listen, they borrowed only the leader of the boom great. Boom is second list of boom on tonight. They only look some district law. Nibagi to boom in room, measure room, play Penapagi boom, second list of law district on any boom. The leader of the boom. Kaisa boom supply it. Working president is supplied. Working President without ordinance of the former CNBC, Sora Former, NBC, Hollywood Chapman, Peter Diane the former, the first is the former, among the Working President, Senior Youth Tripura Federation, Honorable Vice President in fact, Sukendu the former, Sharon Chapman, Shiva Jamatia, Doran Dalo, Udo William, Siharumo, Sukawasi Jamatia, Dilip Kumar Munda, Vikas Deparma, Jiten Deparma, among the Vice President, Abu General Secretary, Hadra Deparma, Suraj Deparma, Mohindra Deparma, Jiten Tripura, Robert Deparma, Evan Lemon Hibu Sinjava, Donald Tripura, Riton Deparma, Akamani Jamatia, James Deparma, Sanjay Jamatia, Dai Biramon Jamatia. Umunga General Secretary. Tamuk Secretaries, Ashok Deparma, Tapos Deparma, Sanjeev Deparma, Vikas Deparma, Tapan Deparma, Vishwajit Deparma, Ram Bariya, Biplab Jamatia, Virendra Mohan Singh, Liton Deparma, Sudam Deparma, Mohan Jamatia, Vishram Deparma, Roman Deparma, Surajit Mom, Aishuk Deparma, Utpal Tripura, Mihir Deparma, Patrajarian, Suresh Saishunda Iponso, Devasis Deparma, Bilpura Tripura, Rocky Munasing, Tuthar Jamatia, Monus Deparma, Peter Jamatia, Budurai Deparma, Rakesh Deparma, George Lupini, Jinet Deparma, Ashish Deparma. Among the secretaries. Tabuk Organizing Secretary. Organizing Secretary of Navbatra Deparma, Nitish Priyan, David Palay, Ganga Keshav Chandra Mohatia, Dorman Deparma, Sukanta Deparma. Our Finance Secretary of Shambhu Deparma, Krishanka Deparma, Tech Pokansra Deparma. Finance Secretary. Talking to members include Bhagu Deparma, Jabda Deparma, Rakesh Jamatia, Vikas Deparma, Donald Deparma, Ajit Mohatia, Topa Deparma, Samarthia, Olaf Deparma, James Deparma, Religious Tripura, Apu Deparma, Daltu Deparma,
অসিত জমাতিয়া, হরিচন্দ্র দেববর্মা, ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা, রাজু জমাতিয়া, হরিচন্দ্র দেববর্মা, হিরু আরিয়ান, জিতু দেববর্মা, রূপায়ন দেববর্মা, জুলিস দেববর্মা, রাকেশ জমাতিয়া, পার্থ হলাম, ইশাক দেববর্মা, অরবিন্দু ত্রিপুরা, ধর্মরঞ্জন ত্রিপুরা, জগেন্দ্র কলয়, অমৃত কলয়, ধর্মরঞ্জন ত্রিপুরা, ফুকন ত্রিপুরা, রঘুরিয়ান, কলেন্দ্রিয়ান, স্বপন ত্রিপুরা, বিপ্লিন দেববর্মা, সুবীর দেববর্মা, বাটায়ন তিনি, সঞ্চিত দেববর্মা, কলবীর দেববর্মা, অমিত দেববর্মা, তেজনাম দেববর্মা। তারপর और जे सेंट्रल वर्किंग कमिटी ने जे एग्जीक्यूटिव कमिटी बुंग सकला जाबने आं वाइस प्रेसिडेंट बरगुना सकला the working president सकला क्या वाइस प्रेसिडेंट सकला क्या जनरल सेक्रेटरी सकला क्या सेक्रेटरी बुंग सकला क्या ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बुंग सकला क्या फाइनेंस सेक्रेटरी बुंग सकला क्या the members बुंग सकला क्या members होते इशू तो किंग कलय गेंजू देबबर्मा वीरेंद्र देबबर्मा उत्तम त्रिपुरा सुरजीत बाराक रवि सिंह देबबर्मा स्वर्ण त्रिपुरा विपुल देबबर्मा विश्वनाथ देबबर्मा पीकूष देबबर्मा विश्वरूप देबबर्मा गुदुराय देबबर्मा प्रमोद देबबर्मा राजेश देबबर्मा साजारा देबबर्मा सामुएल देबबर्मा डेनियल देबबर्मा साबेल देबबर्मा सेन देबबर्मा, आइचुक देबबर्मा, ते संतोष देबबर्मा, अमुक मेंबर, ते सोशल मीडिया टीम तो रामा देबबर्मा, कोऑर्डिनेटर, अपू देबबर्मा, हसराम देबबर्मा, ते सुभान देबबर्मा, अमुक सोशल मीडिया टीम, ते वैसे सानाय हम, all list about executive committee में, some जैसे एक्टिव लीडर्स बाक्सर बुंग पंजाब बोर्ड संघ डिस्ट्रिक्ट टेक ब्लॉक संघ बोर्ड बुंग सप्लाई बोर्ड एपॉइंट करे जंगले ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट ताई हमने बारे तो संघ सेकेंडरीज और वीक इंडिविजुअल संघ दिखाई है सेकेंडरीज सेंट्रल कमेटी ने सेकेंडरीज बेला हम तापन संघालन तो है Lockdown is alright. All lockdown now, so see the company lockdown. By the help of the only company, see executive committee meeting of the organization. See Haradi Bravo, the senior executive member, facing some start here like that. See, we are एक number see someone was in it. There was one some comment. और फिर पिछले डिमांड पे सेंट्रल कंट्रोल विभाग सेंग एग्जीक्यूटिव कमिटी में सेंग सेंटमो फाइलेमान तमो मोबाइल फाइलेमान और लोगों ने सेंग सारे सेंग रेटिंग तो है गेल पिछले मोबाइल विभाग ताई अपने दिशेंगो सेंग छोटा सा फाइल विभाग जे फादर तो है ये बाबा कि प्रतिशत हम लोग में डिफरेंट में रहना संभावित संचो केवल बाइक है केवल एक को यहाँ तो बाइक संस्कृति में कॉमन बाइक से एक्सेप्ट कम्युनिटी सालानी तो संस्कृति में समझता है